हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, जय माँ तारिणी। आज न्यू ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। मु मिकी सांग मैंने आपण मान तो थंबनेल देखि जानी पारथिबेनी मु कुआडे आज बुलिबाक जाउछि आ कोन देखा करछि। तो आपण मानको कहि दउछि कि आज मु भवानीपाटना सहर रे आम गंजाम प्रसिद्ध दंडयात्रा देखुछि आ केमिति कोन होछि। चलंतु आपण माने वीडियो रे देखंतु एवं वीडियो को एंजॉय करंतु। सेवा छाड़ी अन्य सेवा कर अन्य सेवा कले कोन होय कोनिया संधान करे अपवित्र पितृकाल पाए सेवा छाड़ी अन्य सेवा कर अन्य सेवा
moments later. ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଦଣ୍ଡନାଚ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଥିରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ରୁଦ୍ରକାଳୀ କି ଜୟ।